Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It is 1975. Margaret Thatcher has been invited to her very first Bilderberg conference. Now, keep in mind, she isn't the Iron Lady yet. She isn't even prime minister. Right, she's just a rising politician. Exactly. She's a rising politician, and frankly, she's a bit out of her depth. So for the first 2 days of this ultra-exclusive, incredibly secretive summit, she sits there, in the words of an observer, like a church mouse. She says absolutely nothing. Which, if you know anything about the personalities in that room, is a cardinal sin. Yeah. You have the masters of the universe there, banking titans, diplomats, royalty. Silence isn't just awkward in that setting. It's interpreted as a complete lack of substance. The participants actually started grumbling about her, wondering why she was even invited. They were totally unimpressed. But then there's this turning point. A perceptive American senator, Charles Mathias, nudges the organizer on Friday night and says, look, this lady you invited hasn't said a word. You really ought to speak to her. Which is pretty bold. Right. So the organizer has a quiet word with Thatcher at dinner. She's mortified, of course. But she goes to her room. She thinks about it. And the next day she stands up and just launches into a stunning 3-minute speech. And it was pure distilled Thatcher, right? Pure Thatcher. The room is completely floored. And the result of that was immediate. David Rockefeller and Henry Kissinger, two of the absolute heavyweights of the transnational elite, essentially fell in love with her political potential right there on the spot. Yeah. They brought her to America, they introduced her around, gave her the whole limousine treatment. They fundamentally helped facilitate her rise to the global stage. It's such a perfect example of what we are going to explore today. It wasn't some shadowy order given in a smoke-filled room. It was an audition. And she passed. It really sets the stage perfectly for the text we are covering. We are looking at the monograph titled Bilderberg People, authored by Ian Richardson, Andrew Kakabadze, and Nada Kakabadze. And honestly, before we go any further, we have to look at who these authors are. Because when you talk about this topic, people usually expect conspiracy theorists in basements. Exactly. But these authors are the exact opposite. If you're going to get access to a group this exclusive, you need serious credentials. Let's look at Ian Richardson first. He is a researcher at Stockholm University Business School and a visiting fellow at Cranfield University School of Management. Right. His research interests include global governance, transnational policy networks, business and political elites, transnational corporations, multi-stakeholder collaboration, power and consensus in organizations, and political marketing. And he has the practical side, too, which is so crucial. As a former business leader and entrepreneur in the European digital information sector, he has an ongoing interest in innovation and regulation related to the internet and continues to advise organizations within the sector. So he really understands the corporate mindset from the inside out. Then you have Andrew Kakabadze. He is Professor of International Management Development at the Doughty Center, Cranfield University's School of Management, UK. Recognized as a world authority on leadership and governance, Andrew has held and also holds visiting appointments at the Copenhagen Business School, Denmark. University Panthéon-Assas, Paris, France. Right, and the Center for Creative Leadership in Thunderbird. The Garvan School of International Management, United States. University of Ulster, the Windsor Leadership Trust, UK. Institute of Management Economics and Strategic Research, Kazakhstan, and Macquarie Graduate School of Management, Australia. I mean, he has consulted and lectured in every region of the world. It's an incredible resume. And his best-selling books include The Politics of Management, Working in Organizations, The Wealth Creators Leading the Board, Rice Wine with the Minister, and Leading Smart Transformation, a roadmap to world-class government. Finally, completing the trio is Nada K. Kakabadze. She is professor in management and business research at the University of Northampton Business School and visiting professor at U.S., Australian, French, Kazakhstani, and Chinese universities. She has co-authored 17 books with Andrew Kakabadze and has published over 140 scholarly articles. Her current areas of interest focus on leadership, strategy, boardroom effectiveness, governance, CSR and ethics, and ICT impact on individual and society. Nada is also co-editor of the Journal of Management Development and the Corporate Governance Journal. So you can see we are in very capable, highly academic hands here. Absolutely. Now, before we really get into the mechanics of Chapter 1 and how this elite group operates, I need to share a quick update with you. Starting from March 2026, we are becoming a weekly podcast featuring episode on every Sunday and Monday. Yes, on Sunday, we will do a classic paper or a book review, like what we're looking at today.
while the Monday episode will keep the focus on publications from top-tier, peer-reviewed journals. We love our loyal subscribers, and thank you for supporting this initiative. We want to be completely transparent about why we're making this shift. AI-assisted podcasts are heavy on nature and climate with considerable water intake by the back-end data centers. They really are. So limiting the podcast's weekly release is our way to give back to climate change initiative without losing the richness of our podcast discussions. It's all about balance, and we really appreciate you sticking with us on this journey. So let's unpack Bilderberg People. The mission of this book is fascinating because it's based on something very rare in this field, which is actual verifiable access. If you are someone new to academic research and just about to start your own research journey, pay close attention to the methodology here. Yes, the methodology is arguably the star of Chapter 1. The book originated from Ian Richardson's PhD thesis. They didn't just aggregate news clippings or unverified rumors. They conducted rare, face-to-face interviews with actual Bilderberg attendees. Mostly anonymous, right? To protect their candor. Mostly anonymous, yes. But some are on the record, like Viscount Davignon, who was a key chairman of the group. And they make a very specific distinction right at the start. They aren't interested in the conspiracy angle. No. They aren't looking for secret societies or a singular shadow government. They are looking at pure sociology, specifically this concept of consensus formation. Exactly. They define the subject by looking at the shift from international relations to transnational relations. Which is an important distinction to break down for you as a listener. International relations is basically state to state. It's the formal diplomacy you read about, a president talking to a prime minister. Right. But transnational relations happen in a completely different layer. It involves a transnational policy elite. This is a mix of business leaders, politicians, and academics who operate beyond national borders. And the book explains how the Bilderberg Group originally formed to bridge the Atlantic gap, basically between the US and Europe during the Cold War. Yes, they needed a space where the most influential minds from both continents could align their worldviews without the constraints of official diplomatic protocol. Which brings us to Chapter 2, where the authors discuss legitimacy and this idea of a chaotic world. The book asserts that these elites genuinely feel like existing global institutions, like the UN or the WTO, often fail to solve complex problems. They view those institutions as paralyzed by bureaucracy. Whether it's climate change or global security, the formal channels are too slow. So, Bilderberg attendees view their network as a pragmatic solution to this governance vacuum. But there's a quote in this chapter from a steering committee member that completely derailed my usual perspective on these people. We tend to imagine them as these grand puppet masters pulling the strings of society. But this member described leaders as corks bobbing around on the stream. It really stops you in your tracks. It does. I mean, you have the heads of multinational banks, heads of state, the most powerful people on earth, and they feel like corks just floating in the water. It is the most profound psychological insight in the entire study. They don't see themselves as grandmasters at a chessboard. They are trying to navigate sheer chaos. They feel overwhelmed. They do. The meetings are an attempt to create a sense of certainty in a completely chaotic world. They aren't trying to maliciously control everything. They're just trying to find safety in numbers. Which is a perfect segue into how they actually exert influence if they aren't giving direct orders. The book brings in Joseph Nye's concept of soft power. Yes, soft power is influenced through culture, shared values, and policy framing, rather than through force or direct legislation. And that relies heavily on what Chapter 3 calls the dogma of collaboration. The unquestioned belief. Right. The elites view collaboration as inherently virtuous. The authors quote an attendee who is genuinely incredulous at the mere idea that collaboration might not be for the public good. In their minds, merging business and politics is just logical. Politicians need the efficiency of business, and business needs the regulatory insight of politics. But the controversial point here is that these meetings allow politicians to be uncoupled from the burden of their voters. When a politician is at home, they have to perform the theater of domestic politics. They have to hold the party line. Exactly. But at Bilderberg, they bypass their constituencies. They can speak freely without worrying about a soundbite ruining their re-election campaign. Which brings us to Chapter 4. If they are uncoupled and just talking, how is consensus actually formed? Yeah. Because they don't sign treaties, they don't take votes. There are no resolutions. None. The mechanism is much more subtle. Consensus is the hammering out of a shared definition of a problem.
If everyone leaves the room agreeing on how to frame a problem, the policy solutions naturally align later, say regarding the Iraq War or global free trade. Precisely. You don't get orders at Bilderberg. You absorb the logic of the group. Participants adapt their preferences because they learn the language of the elite. If the collective intellect of that room decides that free trade is the only rational path, you internalize that framing. It's all about conformity, which is why Chapter 5 is so compelling. It discusses the seductive lure of these meetings. It dives into the psychology of the elite. Why do people go? Because of the aphrodisiac of access. There is a deeply human psychological need to be in the room where it happens. But it's paired with this intense fear of exclusion, the fear of being labeled dull. Yes, if you go to Bilderberg and you don't contribute sparkle, if you just sit there and agree without adding a brilliant insight, you aren't invited back. And we have this incredible anecdote in Chapter 5 about Conrad Black. A very telling story. Conrad Black was a massive media tycoon. He coveted elite membership above almost everything else. He wanted that social status so badly. He filled his company board Hollinger with absolute Bilderberg stars. Henry Kissinger, Richard Pearl, Lord Carrington. He brought them on purely for vanity. The book explicitly states he liked to be around the political rock stars. Right. He thought proximity to power made him untouchable. But the downfall is what illustrates the reality of this group. When he faced serious legal trouble, those elite old friends immediately distanced themselves. They evaporated. It highlights the transactional nature of these relationships. You are only valuable as long as you maintain your legitimacy and your sparkle. Once you are a liability, the network corrects itself by cutting you out. It's ruthless. And speaking of media tycoons, Chapter 6 tackles networks, media, and silence. This is the media paradox. You have major journalists and media moguls attending this blackout event, but they never report on it. The book uses a fascinating concept here, illustrated by a quote from the Turkish journalist Mehmet Ali Birand. He wrote about breathing the air of the elite. Breathing the air. He was totally unaware he was absorbing a specific bias. He was just so thrilled to be learning directly from experts. This challenges the entire notion of media objectivity. If a journalist is breathing the air of the people they are supposed to be holding accountable, they become part of the consensus rather than observers of it. And this silence is enforced by Chatham House rules. The rule allows participants to use the information they hear, but they cannot reveal who said it. The justification is that it allows for self-correction. It lets politicians admit mistakes in private, which they absolutely cannot do in public without being crucified by the press. That is the argument they use to defend the secrecy. But the consequence of that secrecy is what Chapter 7 is all about. This addresses the ultimate question for any researcher reading this book. So what? Does any of this actually matter? The book argues the influence is subtle but profound. It creates a pre-orientation to policy. When these people return to their home countries, to their respective parliaments or boardrooms, they subtly steer national policy toward the internationalist consensus they absorbed at the meeting. It's a trickle-down of ideas. Concepts generated in these networks slowly permeate national governance. They suddenly start appearing in political discourse as simple common sense. Because the most influential voices across different sectors have already agreed on the premise in private. Exactly. It really is a masterclass in qualitative study. I want to urge you, the listener, whether or not you subscribe to this channel, kindly make time to read this thoughtfully crafted monograph. The link is in the show notes. It strips away the mythology and shows you the very human, sociological reality of power. It absolutely does. To synthesize what we've covered, Bilderberg isn't about a shadow government giving orders. It is about a group of powerful people convincing themselves that their specific worldview is the only rational one. They are finding comfort in consensus. Which brings me back to that image of the corks bobbing on a stream. I want to leave you with this final provocative thought to mull over. If the most powerful people in the world are just corks bobbing on a stream trying to find safety in numbers, does that make the world more stable? Or more dangerous. Right. Or does it make it more dangerous because it means no one is actually steering the ship? It's something to think about. Thank you for listening, and we will catch you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। 1975 সালের কথা।
ইউরোপের কোনো এক গোপন স্থানে মানে বিল্ডেবার্গ কনফারেন্সের অত্যন্ত রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে তখন। হ্যাঁ, যেখানে বাইরের পৃথিবীর কোনো সাংবাদিক বা সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। একদম। সে ঘরে উপস্থিত রয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, ধনকুবের এবং বিশাল সব কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীরা। তো সেই বছর প্রথমবারের মতো এই অতি গোপন কনফারেন্সে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির তৎকালীন এক উঠতি নেত্রী, মার্গারেট থ্যাচার, তাই তো? ঠিক, মার্গারেট থ্যাচার। কনফারেন্সের প্রথম দুদিন তিনি একদম চুপচাপ বসেছিলেন। এত বাঘা বাঘা বিশ্ব নেতাদের সামনে তিনি কোনো আলোচনায় অংশ নেননি, কোনো বিষয়ে নিজের মতামতও দেননি, যেটা আসলে তার স্বাভাবিক চরিত্রের সাথে একেবারেই মেলে না। একদমই না। আর তারই টানা নীরবতায় রীতিমতো বিরক্ত হয়ে ওঠেন উপস্থিত একজন আমেরিকান সেনেটর। তিনি আয়োজকদের কাছে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ করেন যে এই নারী কেন এখানে এসছে যদি তার কোনো কথাই বলার না থাকে। মানে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর কোনো যৌক্তিকতা তো দেখা যাচ্ছে না, এমনটাই ছিল তার অভিযোগ। হ্যাঁ, সেদিন রাতেই আয়োজকদের পক্ষ থেকে থ্যাচারকে এই বিরক্তির বিষয়টি অত্যন্ত বিনীতভাবে জানানো হয়। বলা হয় যে উপস্থিত সবাই তার কাছ থেকে কিছু শুনতে চান। আর পরের দিন সকালে থ্যাচার যা করলেন? হ্যাঁ, পরের দিন সকালে থ্যাচার উঠে দাঁড়ান। কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া, কোনো লেখা কাগজ ছাড়া তিনি টানা মাত্র 3 মিনিটের একটি বক্তব্য রাখেন। আর সেই 3 মিনিটের অনবদ্য বক্তব্য পুরো ঘরকে আক্ষরিক অর্থেই স্তব্ধ করে দেয়। ডেভিড রকফেলার এবং হেনরি কিসিঞ্জারের মতো তৎকালীন প্রভাবশালী বিশ্ব নেতারা রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তার কথায়। একদম ঠিক। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বাগ্মিতায় তারা এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে অনেকের মতে এই একটি মাত্র বক্তব্যই থ্যাচারকে বিশ্বমঞ্চে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। আসলেই বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গোপন এলিট নেটওয়ার্কগুলোর ভেতরে ক্ষমতা, প্রভাব এবং গ্রহণযোগ্যতা কাজ করে। সেখানে শুধু প্রবেশাধিকার পেলেই হয় না, বরং নিজেকে প্রমাণ করে সেই অভিজাত বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। অত্যন্ত চমৎকার একটি প্রেক্ষাপট। এই অভিজাত এবং ক্ষমতাধর গোষ্ঠীগুলো কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের সত্যি কোনো শেষ নেই। আর আজকের এই বিশদ আলোচনার মূল ভিত্তি হল ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে লেখা বিল্ডেবার্গ পিপল নামক একটি অসাধারণ মনোগ্রাফ। হ্যাঁ, যা কোনো কাল্পনিক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বা ছায়া সরকারের চটকদার গল্পের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়নি। একদমই না, বরং এটি অত্যন্ত নিবিড় এবং গুণগত গবেষণার মাধ্যমে লেখা হয়েছে। ক্ষমতাধরদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে সরাসরি তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এই বইটিতে। বইটি লিখেছেন 3 জন প্রখ্যাত গবেষক, যাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল করে তুলেছে। এই গবেষকদের পরিচিতিটাও বেশ চমকপ্রদ। হ্যাঁ, প্রথমজন হলেন ইয়ান রিচার্ডসন। তিনি স্টকহোম ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুলের একজন গবেষক এবং যুক্তরাজ্যের ক্র্যানফিল্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ভিজিটিং ফেলো। গ্লোবাল গভর্নেন্স, ট্রান্সন্যাশনাল পলিসি নেটওয়ার্ক, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতা এবং সংগঠনে ঐক্যমত্য নিয়ে তার কাজ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। আর তার একটা বড় সুবিধে ছিল তার নিজস্ব প্রেক্ষাপট, তাই না? ঠিক ধরেছেন। তিনি ইউরোপীয় ডিজিটাল ইনফরমেশন সেক্টরে একজন প্রাক্তন ব্যবসায়ী নেতা এবং উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেছেন। তাই নীতি নির্ধারণ এবং ইন্টারনেটের উদ্ভাবন সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা তার রয়েছে, যা এই গবেষণাকে খুব বাস্তবসম্মত করেছে। এই ত্রিমাত্রিক গবেষণার দ্বিতীয় স্তম্ভ হলেন অধ্যাপক অ্যান্ড্রু কাকাবাদসে। হ্যাঁ, তিনি যুক্তরাজ্যের ক্র্যানফিল্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ডাউটি সেন্টারের ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্টের অধ্যাপক। লিডারশিপ এবং গভর্নেন্স নিয়ে কাজ করার জন্য তাকে বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রধান কর্তৃত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার অভিজ্ঞতার পরিধি তো রীতিমতো বিস্ময়কর। একদম। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুল, প্যারিসের ইউনিভার্সিটি প্যান্থিওনাসাস থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও কাজাকস্তানে বিভিন্ন নামিদামি প্রতিষ্ঠানে তিনি ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং আছেন। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই তিনি পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। হ্যাঁ, আর তার লেখা বেস্ট সেলিং বইগুলোর দিকে তাকালেই তার চিন্তার গভীরতা বোঝা যায়। দ্য পলিটিক্স অফ ম্যানেজমেন্ট, দ্য ওয়েলথ ক্রিয়েটার্স এবং লিডিং দ্য বোর্ডের মতো বইগুলো একাডেমিক এবং কর্পোরেট দুই জগতেই ব্যাপক জনপ্রিয়। আর এই গবেষণাটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন তৃতীয় লেখক নাদাকে কাকাবাদসে। তিনি নর্দাম্পটন ইউনিভার্সিটির বিজনেস স্কুলের ম্যানেজমেন্ট ও বিজনেস রিসার্চের অধ্যাপক। অ্যান্ড্রু কাকাবাদসের মতোই তিনিও যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। গবেষণার জগতে তার অবদানও কিন্তু বিশাল। হ্যাঁ, তিনি অ্যান্ড্রু কাকাবাদাসের সঙ্গে যৌথভাবে 17টি বই লিখেছেন এবং 140টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।
কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, লিডারশিপ এবং সমাজ ও ব্যক্তির উপর তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে তার কাজগুলো এই বিল্ডবার্গ গবেষণায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। এই তিনজন গবেষক মিলে মূলত এমন একটি কাজ করেছেন যা সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে থাকা এক সমান্তরাল ক্ষমতার কাঠামোর ওপর আলো ফেলেছে। আজকের এই গভীর বিশ্লেষণে প্রবেশ করার আগে যারা নিয়মিত এই আয়োজন শোনেন তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আনন্দের সাথে একটি বিশেষ ঘোষণা দেওয়ার আছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণা এটি। হ্যাঁ, আগামী মার্চ 2026 থেকে এই আয়োজনটি একটি সাপ্তাহিক আয়োজনে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। এখন থেকে প্রতি সপ্তাহের রবিবার এবং সোমবার নতুন পর্ব প্রকাশিত হবে। রবিবারের পর্বগুলোতে থাকবে বিশ্বের বিভিন্ন ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা সাড়া জাগানো বইয়ের রিভিউ। একদম। আর সোমবারের পর্বগুলোতে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন প্রকাশনাগুলোর ওপর আলোচনা করা হবে। এই দীর্ঘযাত্রায় যারা সব সময় পাশে থেকেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানোটা কর্তব্য। তবে পর্ব সংখ্যা সীমিত করে একটি নির্দিষ্ট রুটিনে আনার পেছনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত কারণও রয়েছে, তাই না? ঠিক তাই। বর্তমানে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চালিত পডকাস্টগুলোর ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করে। সার্ভারগুলোকে ঠান্ডা রাখতে গিয়ে যে বিপুল পরিমাণ জল এবং শক্তি ব্যয় হয় তা আমাদের জলবায়ু এবং প্রকৃতির ওপর একটি বিশাল নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা সত্যি উদ্বেগের বিষয়। হ্যাঁ, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এই বৈশ্বিক লড়াইয়ে নিজেদের জায়গা থেকে সাহায্য করার জন্যই সপ্তাহে পর্ব সংখ্যা নির্দিষ্ট করার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল আলোচনার মান এবং গবেষণার গভীরতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রকৃতির প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে তা পালন করা। এটি সত্যিই সময়োপযোগী এবং একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আর আজকের আলোচনার বিষয়ে ফিরে এলে যারা শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অনুরোধ থাকবে। অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হলেও শো নোটসে দেওয়ার লিঙ্কে গিয়ে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে লেখা এই মনোগ্রাফটি পড়ার জন্য একটু সময় বের করার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে যারা সবেমাত্র একাডেমিক গবেষণার জগতে পা রাখছেন বা নতুন গবেষক হিসেবে কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই বইটি একটি দুর্দান্ত গাইডলাইন হিসেবে কাজ করতে পারে। কিভাবে একটি কঠিন বিষয়কে সাজাতে হয় তা এখান থেকে খুব ভালোভাবে শেখা যায়। ঠিক, বর্ণনার ধরন কতটা সাবলীল রাখা যায় এবং সবচেয়ে বড় কথা কিভাবে শুষ্ক তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে বাস্তব মানুষের, বিশেষ করে অত্যন্ত ক্ষমতাধর মানুষদের সাক্ষাৎকারকে নিখুঁতভাবে মেলানো যায়, তা এই বই থেকে শেখার মতো। এটি কেবল একটি বই নয়, এটি গুণগত গবেষণার একটি মাস্টার ক্লাস। আচ্ছা, বিষয়টা একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। বইটির একেবারে শুরুর দিকের আলোচনায় ট্রান্সন্যাশনালিজম এবং সীমাহীন এলিটদের উত্থান নিয়ে একটি গভীর প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি সাধারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। হ্যাঁ, আমরা তো সাধারণত মনে করি আন্তর্জাতিক রাজনীতি মানেই হলো আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক বা চুক্তি। ঠিক, কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা তো আর কেবল রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আটকে নেই। জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক মহামারী বা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মতো যে বিশাল সংকটগুলো রয়েছে তা কোনো একটি দেশের পক্ষে একা সমাধান করা অসম্ভব। অবশ্যই অসম্ভব। কোনো নির্দিষ্ট দেশের সরকার চাইলেই এককভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমানোর আইন পাশ করতে পারে না। ঠিক এই সীমাহীন সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার শূন্যস্থান থেকেই বিল্ডারবার্গের মতো বিভিন্ন ট্রান্সন্যাশনাল এলিট নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা এবং উত্থান ঘটেছে বলে মনে করা হয়। 10টা কনস্পিরেসি থিওরি থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। নতুন গবেষকদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত উদাহরণ যে কিভাবে একটি গবেষণার শুরুতেই একটি বৈশ্বিক সমস্যার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তৈরি করতে হয়। একদম। যখন বিভিন্ন দেশের সরকার বড় বড় সংকট সমাধানে ব্যর্থ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। আর সেই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসেন বহুজাতিক কর্পোরেশনের সিইও, আন্তর্জাতিক ব্যাংকার এবং প্রভাবশালী চিন্তাবিদরা। তারা রাষ্ট্রীয় সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করেন। মানে তারা রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে একজোট হন। হ্যাঁ, এই বইটিতে দেখানো হয়েছে যে এই প্রভাবশালী নেটওয়ার্কগুলো কিভাবে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত উপায়ে বিশ্বকে প্রভাবিত করছে। এখানে কোনো অন্ধকার ঘরে বসে বিশ্বধ্বংসের পরিকল্পনা হচ্ছে না, বরং অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্বের গতিপথ নির্ধারণের চেষ্টা চলছে।
কিন্তু এখানেই তো সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়। আমরা যখন এই ক্ষমতাধর গোষ্ঠী এবং রাজনীতি ও ব্যবসার এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের দিকে তাকাই, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন মাথায় আসে। বৈধতার প্রশ্ন, তাই তো? ঠিক, এই এলিটদের, এই বিশাল কোম্পানির সিইও বা ব্যাংকারদের তো সাধারণ জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেনি, তারা কোনো ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেননি। তাহলে তারা কিভাবে পুরো বিশ্বের নীতি নির্ধারণে এত বড় প্রভাব ফেলেন? তাদের কথার মূল্য বা তাদের নেওয়া সিদ্ধান্তের বৈধতা আসলে কোথা থেকে আসে? এখানকার সবচেয়ে চমকপ্রদ দিকটা হলো ঠিক এই বৈধতার সংকটটি কিভাবে তারা সামাল দেন। এটি বুঝতে হলে আমাদের বৈধতা বা লেজিটিমেসি ধারণাকে একটু ভাঙতে হবে। সেটা কেমন? বইটিতে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক বৈধতা বা ডেমোক্রেটিক লেজিটিমেসির ওপর নির্ভর করেন না, কারণ তাদের সেই ম্যান্ডেট বা জনগণের ভোট নেই। এর বদলে তারা প্রায়োগিক বৈধতা বা প্র্যাগম্যাটিক লেজিটিমেসির মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখেন। বিষয়টি যদি একটু বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দেয়া যায়। হ্যাঁ, ধরুন বিশ্বের একটি বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সিইও, তাকে কেউ ভোট দেয়নি, কিন্তু যখন জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নতুন কোনো প্রযুক্তি প্রয়োজন হয় বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিমালা তৈরির প্রশ্ন আসে, তখন সাধারণ মানুষ বা এমনকি সরকারও সেই নির্বাচিত রাজনীতিবিদের চেয়ে ওই সিইওর ওপর বেশি ভরসা রাখে। কারণ তার কাছে সমস্যা সমাধানের ব্যবহারিক জ্ঞান বা ট্র্যাক রেকর্ড আছে। একদম ঠিক। সাধারণ মানুষের কাছে এটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন এই মানুষগুলো নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং বিশ্বের বড় বড় সমস্যা সমাধানের জন্য একত্রিত হয়েছেন, এটা সমাধানের উপায় হিসেবে। হ্যাঁ, ফলে রাজনৈতিক নেতা এবং কর্পোরেট সিইওরা যখন এক টেবিলে বসেন, তখন তারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠেন। রাজনীতিবিদের আছে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা, আর সিইওর আছে প্রায়োগিক ক্ষমতা। এই দুইয়ের মিলনেই তৈরি হয় এক অলিখিত কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী অংশীদারিত্ব, যা বিশ্ব অর্থনীতি এবং নীতির ওপর বিশাল প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই আলোচনার সূত্র ধরেই আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন সামনে আসে। আমরা ধরে নিলাম যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রায়োগিক বৈধতা নিয়ে এক টেবিলে বসলেন, কিন্তু এই মানুষগুলোর প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় এক চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। হ্যাঁ, তাদের নিজ নিজ ফিল্ডে তারাই সর্বোচ্চ স্তরে আছেন। ঠিক, তো তাদের এক একজনের ইগো বা অহংকারও আকাশচুম্বী হওয়ার কথা। তাহলে এই ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের এত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের মানুষগুলো যখন একত্রিত হন, তখন তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে ঐক্যমত বা কনসেনসাস কিভাবে তৈরি হয়? সাধারণ মানুষের ধারণা হতে পারে যে তারা হয়তো খুব তর্ক-বিতর্ক করেন অথবা কোনো গোপন চুক্তিতে বাধ্য হয়ে সই করেন। এই জায়গাটিতেই বিল্ডারবার্গ নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক চালটি লুকিয়ে আছে। এটি কোনো সিনেমার দৃশ্য নয় যে একটি অন্ধকার ঘরে সবাই বসে দীর্ঘ তর্কের পর কোনো গোপন চুক্তিতে সই করছেন। বাস্তব প্রক্রিয়াটি আরও অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং মনস্তাত্ত্বিক। আচ্ছা, ঐকমত্য বা কনসেনসাস আসলে মিটিংয়ের টেবিলে তৈরি হয় না, এটি তৈরি হয় অনেক আগে থেকেই। কারণ বিল্ডারবার্গের সবাই চাইলেই সুযোগ পান না। এখানে শুধু তাদেরকেই অত্যন্ত সাবধানে বেছে বেছে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাদের চিন্তাভাবনা, কাজের ধরন এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আগে থেকেই এই এলিটদের মূল সুরের সঙ্গে মিলে যায়। মানে একটা সূক্ষ্ম বাছাই প্রক্রিয়া কাজ করে এখানে। একদম, এটি কোনো জাদুকরী প্রক্রিয়া নয়, এটি হলো একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক ছাঁকনি বা ফিল্টারিং প্রক্রিয়া। যারা এই পুঁজিবাদী বা গ্লোবালাইজেশনের আদর্শের কট্টর বিরোধী বা যাদের চিন্তাধারা এই অভিজাত গোষ্ঠীর কাঠামোর জন্য হুমকি হতে পারে, তারা কখনোই এই নেটওয়ার্কের গভীরে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ পান না। আগে থেকেই তাদের বাদ দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ফলে যখন এই বাছাই করা মানুষগুলো একত্রিত হন, তখন তাদের মধ্যে বড় ধরনের কোনো বিরোধ বা সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। তারা আগে থেকেই একই পাতার বাসিন্দা, ফলে খুব সহজেই অনেকটা নীরবে তাদের মধ্যে বৈশ্বিক নীতি নিয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এখানেই বিষয়টা সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, কারণ যখন আমরা এই এলিট হওয়ার মায়াজাল বা মোহ নিয়ে কথা বলি, তখন মানুষের মনস্তত্ত্বের এক অত্যন্ত অদ্ভুত এবং দুর্বল দিক উন্মোচিত হয়। কনরাড ব্ল্যাকের গল্পটার কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, ক্ষমতা এবং এই অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে কি এক নেশা, তা বইটিতে কনরাড ব্ল্যাক বা লর্ড ব্ল্যাক অফ ক্রসহাইবারের জীবনের একটি গল্প দিয়ে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পটি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।
কনরাড ব্ল্যাক ছিলেন একজন অত্যন্ত ক্ষমতাধর এবং বিশ্বজুড়ে পরিচিত মিডিয়া মোগল। দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ থেকে শুরু করে বিশ্বের বড় বড় সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীতে তার একটা বড় পতন হয়। ঠিক, আর্থিক জালিয়াতির দায়ে তার পতন ঘটে এবং তাকে কারাবরণ করতে হয়। তার সম্পদ, তার সম্মান, তার মিডিয়া সাম্রাজ্য সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। হ্যাঁ, এবং এই পতনের সময়কালের একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সত্যিই হতবাক করার মতো। বইটিতে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে যখন কনরাড ব্ল্যাকের পতন ঘটল, তখন তার সবচেয়ে বড় কষ্ট বা যন্ত্রণার জায়গাটি তার বিপুল সম্পদ বা বিশাল মিডিয়া সাম্রাজ্য হারানো ছিল না। তাহলে তার মূল কষ্টটা কোথায় ছিল? তার সবচেয়ে গভীর বেদনা ছিল এই যে তাকে বিল্ডারবার্গের মতো এলিট ক্লাবগুলোর সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই সামাজিক ও এলিট পরিচয় হারানোর বেদনা তাকে জেলের জীবনের চেয়েও বেশি কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। এটা সত্যি অবাক করার মতো একটা ব্যাপার। একদম। তিনি আর বিশ্বের সেই গুটি কয়েক সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের সাথে একই টেবিলে বসতে পারবেন না, এই অনুভূতি তার কাছে ছিল মৃত্যুদণ্ডের মতো। এই গল্পটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে কেন মানুষ এই অভিজাত নেটওয়ার্কগুলোর প্রতি এতটা তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়। শুধু টাকা দিয়ে এই সম্মান পাওয়া যায় না। ক্ষমতা, প্রভাব এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের সাথে একই সমান্তরালে নিজের একটি সামাজিক পরিচয় তৈরি করার মোহ। ঠিক তাই, এই মোহ মানুষের মৌলিক চাহিদাকে পর্যন্ত হার মানায়। নতুন গবেষকদের জন্য এই অংশটি একটি বড় শিক্ষণীয় বিষয়। মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে এবং গুণগত সাক্ষাৎকার কিভাবে গবেষণার অত্যন্ত শক্তিশালী এবং গভীর ডেটা হিসেবে কাজ করতে পারে, তার এক দুর্দান্ত উদাহরণ হল কনরাড ব্ল্যাকের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এটি পুরো শুষ্ক একাডেমিক গবেষণাকে একটি রক্তমাংসের মানসিক রূপ দিয়েছে। একদম সত্যি। এই আলোচনার একেবারে অবাধারিত একটি অংশ হল মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা। এই যে বিশ্বের এত বড় বড় রথী মহারথীরা একসাথে কয়েকদিন ধরে মিটিং করছেন, যেখানে বিশ্বের ভবিষ্যৎ নীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে তো সাংবাদিকরা থাকেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক বা প্রকাশকদেরও এই কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানানো হয়। হ্যাঁ, তা তো হয়। তাহলে একটা অত্যন্ত যৌক্তিক প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেন ভেতরের কোনো খবর বাইরে প্রকাশ পায় না? কেন পরের দিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বিল্ডারবার্গের ভেতরের আলোচনা নিয়ে কোনো শিরোনাম দেখা যায় না? আমরা যদি বিষয়টিকে একটু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখি, তাহলে এর উত্তরটা খুব সহজেই পাওয়া যাবে, এবং এটি সাধারণ সেন্সরশিপের চেয়ে অনেক বেশি গভীর। প্রথমত, একটি আনুষ্ঠানিক কারণ রয়েছে। এই সভাগুলোতে গোপনীয়তার অত্যন্ত কঠোর নিয়ম মানা হয়, যা অনেকটা চ্যাথাম হাউস রুলসের মতো কাজ করে। এই নিয়মের মূল ভিত্তিটা কি? এই নিয়মের মূল কথা হল, সভায় অংশগ্রহণকারীরা সেখানে প্রাপ্ত যে কোনো তথ্য নিজেদের কাজে বা নীতি নির্ধারণে ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু সেই তথ্যটি কে দিয়েছেন বা কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন তা প্রকাশ করা যাবে না। এটি বক্তাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দেয়, তবে খবর বাইরে না আসার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণটি আনুষ্ঠানিক নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক। ঠিক, এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সবচেয়ে ভয়ানক। মিডিয়ার বড় বড় কর্মকর্তা বা সম্পাদকদের সেখানে আসলে খবর সংগ্রহের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় না, তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় যেন তারা সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হন। একদম। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষদের সাথে এক টেবিলে বসে কফি খাওয়া, তাদের সাথে বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যক্তিগত মতাবিনিময় করার যে সুযোগ, তা সাংবাদিক বা সম্পাদকদের ভেতরেও এক ধরনের এলিট মানসিকতা তৈরি করে। তারা নিজেদের সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি না ভেবে সেই অভিজাত গোষ্ঠীরই অংশ ভাবনে শুরু করেন। হ্যাঁ, এই মনস্তাত্ত্বিক আত্মীকরণের ফলে নিজেদের অজান্তেই সেই এলিট দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তাদের চিন্তা চেতনায় গেঁথে যায়। একদম নিখুঁত একটি পর্যবেক্ষণ। এই সম্পাদকদের আর আলাদা করে বলে দিতে হয় না যে আগামীকালের সম্পাদকীয়তে কি লিখতে হবে বা কোন খবরটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারা নিজেরাই সেই এলিট কনসেনসাস বা ঐকমত্যের স্বেচ্ছাসেবী বাহক হয়ে ওঠেন, অনেকটা নিজেদের অজান্তেই। ঠিক। তারা যখন নিজ নিজ সংবাদ মাধ্যমে ফিরে যান, তখন বিশ্ব অর্থনীতি, বাজার ব্যবস্থা বা রাজনীতি নিয়ে তারা যে বিশ্লেষণগুলো লেখেন, তা ওই বিল্ডারবার্গে তৈরি হওয়া দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। এভাবেই একটি বৈশ্বিক নীতি অত্যন্ত নীরবে সংবাদ মাধ্যমের হাত ধরে পুরো সমাজের ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর সাধারণ মানুষ পত্রিকা পড়ে বা খবর দেখে ভাবতে শুরু করে যে এটিই তো স্বাভাবিক নিয়ম।
যাকে আমরা কমন সেন্স বা সাধারণ জ্ঞান বলে মেনে নিই, তা হয়তো কয়েক মাস আগে এমন কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠকেই নির্ধারিত হয়েছিল। হ্যাঁ, এর মানে হলো এটি কোনো ছায়া সরকার বা শ্যাডো গভর্নমেন্ট নয় যে তারা বসে বসে গোপন নির্দেশিকা পাঠাচ্ছে। এটা স্রেফ সমমনা কিছু প্রভাবশালী মানুষের গল্প, যাদের বিশ্বস্তব্ধ করার মতো ক্ষমতা রয়েছে এবং যাদের চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে আমাদের সাধারণ জীবনের সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাহলে এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? এই পুরো বিশদ আলোচনা, এই বইয়ের এতগুলো দিক বিশ্লেষণ করার পর আমরা আসলে কোন উপসংহারে পৌঁছাতে পারি? এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয়, যা হয়তো এই আলোচনা শেষ হওয়ার পরও চিন্তার খোরাক যোগাবে। আমরা সারা জীবন জেনে এসেছি যে গণতন্ত্র মানে হলো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন। হ্যাঁ, এটাই তো মূল ভিত্তি। কিন্তু যদি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো, আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গতিপথ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সেই তথাকথিত স্বাভাবিক নিয়মগুলো এমন কিছু মানুষের আড্ডায় বা নেটওয়ার্কে তৈরি হয় যাদের আমরা চিনিও না বা কোনোদিন ভোট দিয়ে নির্বাচনও করিনি, তবে কি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় আমাদের অজান্তে পাল্টে যাচ্ছে? এটা সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। আমরা নির্বাচনের দিন যাদের ভোট দিই তারা কি সত্যি আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছেন, নাকি নেপথ্যে থাকাই সমমনা প্রভাবশালীরাই বিশ্বের আসল রূপরেখা আগেই তৈরি করে রাখছেন? যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কোনো হীন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন না, বরং জলবায়ু পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর সদিচ্ছা নিয়েই তারা একত্রিত হয়েছেন, তবুও একটি শঙ্কার জায়গা থেকে যায়। তাদের এই বিপুল ক্ষমতার তো কোনো জবাবদিহিতা নেই। একদম। যদি তারা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেন, তবে সাধারণ জনগণ তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। যেখানে কোনো জবাবদিহিতা নেই, সেখানে ক্ষমতা যতই কল্যাণকর হোক না কেন, তাকে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ? এই প্রশ্নটি কোনো সহজ উত্তর দাবি করে না, বরং এটি আমাদের চারপাশের বিশ্ব ব্যবস্থাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য একটি জানালার মতো কাজ করে। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास अपार धन हो, दुनिया के सबसे बड़े मीडिया साम्राज्यों में से एक का मालिकाना हक हो। हाँ, और जिसका रसूख इतना हो कि बड़े बड़े देशों के नेता उसे सलाह मशवरा किया करते हों। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कॉनरेड ब्लैक की। एक समय था जब उनका प्रभाव राजनीति की एकदम सर्वोच्च सीढ़ियों तक पहुंचता था, लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों और ताकत के बावजूद एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जी, कॉनरेड ब्लैक के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक आकर्षण या कहें कि उनकी नजर में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? कोई बिजनेस डील नहीं, बल्कि बिल्डरबर्ग सम्मेलन की वो खास सदस्यता। हाँ, और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि इस कुलीन या एलीट नेटवर्क का हिस्सा बने रहने की जो ललक है, वो इंसान के भीतर कितनी गहरी हो सकती है। बहुत गहरी। और कॉनरेड ब्लैक ने इस सदस्यता को बनाए रखने के लिए और इस समूह में अपनी अहमियत साबित करने के लिए हेनरी किसिंजर और डेविड रॉकफेलर जैसे दिग्गजों को अपनी कंपनियों के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया, और बाकायदा उन्हें लाखों डॉलर की भारी भरकम फीस भी दी गई। बिल्कुल, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब कॉनरेड ब्लैक जब उन पर कानूनी और वित्तीय विवादों के बादल मंडराने लगे। हाँ, तब क्या हुआ? जिन इलीट लोगों को बोर्ड में बिठाया गया था, जिनके साथ बैठकर इस गुप्त और खास क्लब की बैठकें हुआ करती थी, उन सभी ने एक झटके में ब्लैक को किनारे कर दिया। एक ही झटके में? जी, ये घटना बहुत ही गहराई से दिखाती है कि इन बेहद खास और बंद दरवाजों वाले नेटवर्क्स के भीतर सत्ता, वफादारी और रिश्तों के नियम हमारी आम दुनिया से कितने अलग होते हैं। मतलब दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए भी इस क्लब का हिस्सा होना एक ऐसा नशा है जिसे छोड़ना या जिससे बाहर होना उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। सही क्या? इसी रहस्यमयी और शक्तिशाली दुनिया के ताने बाने को आज के इस विश्लेषण में हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। आज की ये चर्चा एक बेहद शानदार और बहुत ही गहराई से शोध की गई मोनोग्राफ पुस्तक
बिल्डरबर्ग पीपल पर आधारित है। जिसे इयान रिचर्डसन, एंड्रयू काकाबादसे और नाडा के काकाबादसे ने मिलकर लिखा है। हाँ, और श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि इस किताब में कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि ये अकादमिक शोध का एक बहुत ही गंभीर और प्रामाणिक दस्तावेज है। इस शोध की गंभीरता का अंदाजा तो इसके लेखकों के काम से ही लग जाता है। जैसे अगर हम इयान रिचर्डसन की बात करें तो वे स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में शोध करता है और क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में विजिटिंग फेलो हैं। जी। उनकी जो शोध रुचि है वो ग्लोबल गवर्नेंस, ट्रांसनेशनल पॉलिसी नेटवर्क, राजनीतिक एलिट्स और मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन में है। और वो पूर्व में एक बिजनेस लीडर भी रह चुके हैं ना? बिल्कुल, यूरोप के डिजिटल इंफॉर्मेशन सेक्टर में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर चुके हैं। इसलिए इंटरनेट से जुड़े इनोवेशन और रेगुलेशन में उनकी गहरी दिलचस्पी है और वे आज भी संगठनों को इस विषय पर सलाह देते हैं। और उनके साथ जो दूसरे लेखक हैं, एंड्रयू काकाबादसे, उनका अनुभव तो और भी विशाल है। हाँ, वो तो है। वे क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डॉटी सेंटर में इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट के प्रोफेसर हैं और लीडरशिप और गवर्नेंस के मामले में उन्हें पूरी दुनिया में एक विश्व स्तरीय अधिकारी या वर्ल्ड अथॉरिटी माना जाता है। पेरिस की यूनिवर्सिटी, अमेरिका के कई प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे थंडरबर्ड, यूके, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट तक में काम किया है। और उनकी किताबें भी तो बहुत मशहूर हैं। जी, द पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, द वेल्थ क्रिएटर्स, लीडिंग द बोर्ड, राइस वाइन विद द मिनिस्टर और लीडिंग स्मार्ट ट्रांसफॉर्मेशन जैसी उनकी कई बेस्ट सेलिंग किताबें हैं जो बोर्डरूम की राजनीति को उधेड़ कर रख देती हैं। और इन दोनों के साथ तीसरी लेखिका है नाडा के काकाबादसे। नाडा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ हैम्पटन के बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट और बिजनेस रिसर्च की प्रोफेसर हैं। और वो भी कई देशों में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। हाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कजाकिस्तान और चीन के कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने एंड्रयू के साथ मिलकर 17 किताबें लिखी हैं और 140 से ज्यादा शोध लेख प्रकाशित किए हैं। इतना ही नहीं, वे जर्नल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे जर्नल्स की सह संपादक भी हैं। मतलब जब ऐसे 3 दिग्गज किसी विषय पर शोध करते हैं तो जाहिर है कि जो नतीजे निकलेंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल। और इतने अनुभवी विद्वानों के काम में गहराई से उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी और आत्मीय सूचना सभी श्रोताओं के साथ साझा करना आवश्यक है। जी, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मार्च 2026 से हमारा ये प्रसारण एक नई साप्ताहिक श्रृंखला का रूप लेने जा रहा है। हाँ, अब हर रविवार और सोमवार को नए एपिसोड्स मिला करेंगे। रविवार का दिन किसी क्लासिक पेपर या ऐसी ही किसी बेहतरीन पुस्तक की गहन समीक्षा के लिए समर्पित होगा, जबकि सोमवार का ध्यान शीर्ष पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपे एकदम नए और महत्वपूर्ण प्रकाशनों पर केंद्रित रहेगा। हम अपने उन सभी वफादार सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बौद्धिक सफर में लगातार हमारा साथ दिया है। और इस बदलाव के पीछे का जो कारण है जी, वो भी बहुत विचारणीय है। हाँ, असल में आज के समय में ज्ञान के प्रसार के लिए जिन एआई आधारित बैकएंड डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल होता है वे पर्दे के पीछे बहुत अधिक ऊर्जा और पानी की खपत करते हैं। इस विशाल जल खपत का हमारी प्रकृति और जलवायु पर बहुत ही भारी असर पड़ रहा है। इसलिए साप्ताहिक रिलीज को सीमित करना हमारी ओर से जलवायु परिवर्तन की पहल में योगदान देने का एक सचेत प्रयास है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि चर्चाओं की गहराई और गुणवत्ता को खोए बिना हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। इसी जिम्मेदारी और ज्ञान को साझा करने की भावना के साथ ये आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन कृपया समय निकालकर इस बेहद विचारोत्तेजक और सावधानी से लिखे गए मोनोग्राफ को जरूर पढ़ें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। तो अब अगर हम किताब की तरफ लौटें तो इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक का काम कर सकती है जो एकेडमिक शोध की दुनिया में बिल्कुल नए हैं। हाँ, जो अपनी खुद की रिसर्च यात्रा शुरू करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल मन में उभरता है कि आखिर लेखकों ने दुनिया के उन सबसे शक्तिशाली लोगों का इंटरव्यू कैसे लिया जिन तक पहुंचना बड़े बड़े पत्रकारों के लिए भी नामुमकिन होता है। ये शोध के नजरिए से बहुत ही अहम बिंदु है। एलीट लोगों पर शोध करना सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है क्योंकि वो अत्यधिक गोपनीयता बरतते हैं। तो फिर लेखकों ने ये किया कैसे? उन्होंने इस जटिलता को क्वालिटेटिव रिसर्च और इंटरव्यू तकनीक के जरिए पार किया।
उन्होंने पहले कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंच बनाई, उनका भरोसा जीता और फिर उनके नेटवर्क के जरिए अन्य शक्तिशाली लोगों तक पहुंचे। नए शोधार्थियों के लिए यहाँ सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास इतने जटिल और भारी भरकम इंटरव्यू का डेटा आ जाता है तो उसे संभाला कैसे जाए। बिल्कुल, इस किताब में उस कच्चे डेटा को बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग थीम्स में बांटा गया है और इन्हीं थीम्स के आधार पर अध्यायों की संरचना तैयार की गई है। तो अगर हम पहले अध्याय की बात करें तो सबसे बुनियादी विचार जो सामने आता है वो है इंटरनेशनल और ट्रांसनेशनल के बीच का अंतर। हाँ, अक्सर आम बोलचाल में हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर यहाँ ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस फर्क को बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझा जा सकता है कि जब इंटरनेशनल शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका सीधा संबंध दो या दो से अधिक देशों की चुनी हुई सरकारों, संसदों या उनके राजनायकों के बीच की बातचीत से होता है। मतलब ये एक औपचारिक ढांचा है। जी, लेकिन ट्रांसनेशनल का मतलब इस पारंपरिक कूटनीति से कहीं आगे है। ये राष्ट्रीय सीमाओं के पार कॉर्पोरेट लीडर्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ और राजनीतिक एलिट्स का एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो दुनिया की राजनीति और अर्थशास्त्र को दिशा देता है। यानी दुनिया सिर्फ उन संसदों या सरकारों से नहीं चल रही है जिन्हें जनता ने चुना है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक समानांतर व्यवस्था है जो बिना किसी औपचारिक सरकारी मोहर के विश्व व्यापार और नीतियों की रूपरेखा तय कर रही है। यहीं से दूसरे और तीसरे अध्याय का एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। अगर ये ट्रांसनेशनल समूह जिनमें इतने बड़े बड़े पूंजीपति और राजनेता बंद कमरों में बैठते हैं, अगर ये लोकतांत्रिक रूप से चुने नहीं गए हैं तो फिर वो दुनिया की नजरों में और खुद अपनी नजरों में भी वैध कैसे हो जाते हैं। इसी को अकादमिक भाषा में लेजिटिमेसी या वैधता का संकट कहा जाता है। तो वो इसे सही कैसे ठहराते हैं? क्योंकि इन एलिट्स को जनता ने वोट देकर नहीं चुना है, इसलिए ये अपनी बैठकों और फैसलों को प्रैग्मैटिज्म यानी व्यावहारिकता और कोलैबोरेशन यानी सहयोग का नाम देते हैं। उनका तर्क क्या होता है? उनका तर्क बहुत ही सीधा होता है कि दुनिया की समस्याएं, चाहे वो आर्थिक मंदी हो या जलवायु परिवर्तन, इतनी जटिल हो चुकी हैं कि कोई एक देश या सरकार उन्हें अकेले नहीं सुलझा सकती। इसलिए सीमाओं के पार सहयोग जरूरी है। हाँ, वे खुद को कोई साजिश करता नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए काम करने वाले एक व्यावहारिक समूह के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेंच है। किताब में बताया गया है कि ये एलीट लोग अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि उनके समूह में बहुत विविधता या डाइवर्सिटी है। ये बहुत ही मजेदार बात है। वे इस बात पर गर्व करते हैं कि उनकी बैठकों में अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं। हाँ, वो एक हाथ गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ वाले को बुला लेते हैं या किसी लेबर यूनियन के नेता को। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सच में अलग अलग विचार आ रहे हैं? बाहरी तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है और यही उनका सबसे बड़ा भ्रम है। जब गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो असल में वहां कोई वैचारिक विविधता नहीं होती। मतलब अगर उन चेहरों को ध्यान से देखा जाए जो हर साल इन सम्मेलनों में बुलाए जाते हैं, चाहे वे एनजीओ वाले हों या यूनियन लीडर, वे सभी बुनियादी तौर पर एक ही पश्चिमी, पूंजीवादी और मुक्त बाजार की विचारधारा को मानने वाले होते हैं। अच्छा, यानी वहां किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता जो इस पूरे आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को सिरे से खारिज करता हो। बिल्कुल नहीं, विविधता सिर्फ पेशों की या चेहरों की होती है, विचारों की नहीं। जो लोग उनके जैसी ही भाषा बोलते हैं और दुनिया को उसी चश्मे से देखते हैं, सिर्फ उन्हें ही उस कमरे में जगह मिलती है। इस बात से एक और गुत्थी सुलझती है जो चौथे अध्याय में बताई गई है, सर्वसम्मति या कंसेंसस के बारे में। हाँ, जब सभी लोग एक ही वैचारिक जमीन पर खड़े हैं तो उनके बीच सहमति बनना कोई बहुत रहस्यमयी बात नहीं रह जाती। अक्सर लोग पूछते हैं कि अलग अलग देशों के इतने ताकतवर लोग किसी एक बात पर सहमत कैसे हो जाते हैं। इसके पीछे सत्ता और प्रभाव का एक बहुत ही सूक्ष्म खेल होता है। इस प्रक्रिया में अनकॉन्शियस बायस या अनजाने पक्षपात की भूमिका सबसे अहम होती है। वहाँ कोई वोटिंग तो होती नहीं है। नहीं, कोई औपचारिक प्रस्ताव पास नहीं होता। किताब एक बहुत ही सटीक उदाहरण देती है, यूरोपीय एकीकरण का मुद्दा। हाँ। बिल्डरबर्ग सम्मेलनों में हमेशा से यूरोफाइल विचारधारा हावी रही है, यानी ऐसे लोग जो यूरोप को एक साझा बाजार और एक इकाई के रूप में देखना चाहते हैं। तो अगर कोई नया व्यक्ति इस विचार का विरोध करे तो क्या होता है? अगर कोई इसका कड़ा विरोध करता है तो उसे कमरे में चुप नहीं कराया जाता, बल्कि अगली बार से उसे आमंत्रित ही नहीं किया जाता। बस इतनी सी बात। हाँ, इस तरह धीरे धीरे उस समूह में सिर्फ वही लोग बचते हैं जो एक जैसा सोचते हैं। जब विरोधी आवाजें अपने आप छंट जाती हैं तो सर्वसम्मति तो उभर कर सामने आएगी ही। ये पूरी प्रक्रिया मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे पहलू को उजागर करती है जो 5वें अध्याय का विषय है,
एलीट सदस्यता का आकर्षण। ये शोध के नजरिए से सबसे दिलचस्प मानवीय पहलू हैं। जरा सोचिए, जब कोई नया और उभरता हुआ व्यक्ति पहली बार दुनिया के इतने ताकतवर लोगों के बीच पहुंचता है तो उसके भीतर क्या चल रहा होता है। बाहर से वो इंसान चाहे कितना भी आत्मविश्वासी दिखे, लेकिन उस कमरे के अंदर वो कितना घबराया हुआ होता है। इस बात को समझने के लिए मार्गरेट थैचर का 1975 का वो मशहूर किस्सा सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, श्रोताओं को ये किस्सा जरूर सुनना चाहिए। 1975 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री नहीं थीं। वे एक उभरती हुई नेता थीं जो खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं। और जब वे पहली बार बिल्डरबर्ग सम्मेलन में गईं, तो उस कमरे का माहौल जहां डेविड रॉकफेलर और हेनरी किसिंजर जैसे दिग्गज बैठे थे, वो इतना भारी था कि वे पूरी तरह से दब गईं। बिल्कुल। आयरन लेडी के नाम से मशहूर होने वाली मार्गरेट थैचर शुरुआती 2 दिनों तक बैठक में एकदम खामोश रहीं। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। नहीं। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक ऐसी नेत्री जो अपने कड़े रुख के लिए जानी जाती थी, वो 2 दिन तक सिर्फ सुन रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि माहौल बदला? तीसरे दिन एक अमेरिकी सेनेटर ने उन्हें अलग से टोकते हुए कहा कि वहां सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और कुछ बोलना होगा। फिर उन्होंने क्या किया? इस सलाह के बाद शुक्रवार के दिन मार्गरेट थैचर ने सिर्फ 3 मिनट का एक भाषण दिया। सिर्फ 3 मिनट का? हाँ, लेकिन वो भाषण इतना दमदार, उग्र और स्पष्ट था कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रॉकफेलर और किसिंजर उनकी स्पष्टता से इतने प्रभावित हुए कि उस छोटी सी स्पीच ने उनका राजनीतिक सफर ही बदल दिया। इसके तुरंत बाद थैचर को अमेरिका आमंत्रित किया गया और उन्हें वो सारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला जो एक प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी था। ये किस्सा साफ तौर पर दर्शाता है कि एक एलीट क्लब में अपनी जगह पक्की करने के लिए व्यक्ति को कैसे अपनी सोच और व्यवहार को उस समूह के अनुकूल ढालना पड़ता है। अगर आप उन दिग्गजों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो आप उस शक्तिशाली नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं। वहां मौजूद हर नया इंसान अनजाने में ही सही खुद को साबित करने की जद्दोजहद कर रहा होता है। और जब ये लोग एक दूसरे को प्रभावित कर लेते हैं, एक दूसरे के विचारों को अपना लेते हैं, तो उसका असर विश्व पटल पर कैसे पड़ता है, ये 6ठे अध्याय में बताया गया है। वैश्विक मामलों में इन नेटवर्क्स का असर। ये नेटवर्क सिर्फ चाय पर चर्चा करने नहीं मिलते, इनका असर जमीन पर, भू राजनीति और विश्व व्यापार में साफ नजर आता है। पुस्तक में एरिक श्मिट का बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। एरिक श्मिट जब गूगल के सीईओ थे, तब वे एक ही समय में अमेरिकी सरकार के कई सलाहकार बोर्ड्स का हिस्सा भी थे और बिल्डरबर्ग जैसे एलीट नेटवर्क्स में भी बैठते थे। और उसी दौरान उन्होंने चीन सरकार के साथ व्यापार, सेंसरशिप और निजता के विवादों को लेकर कई अहम बातचीत और समझौते किए। इस उदाहरण से ये साफ हो जाता है कि जब बड़े कॉरपोरेट फैसले लिए जा रहे होते हैं तो वे अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहते। बिल्कुल। एक कॉरपोरेट लीडर जब दूसरे देशों की सरकारों से बात करता है तो वो अनजाने में ही कूटनीति का हिस्सा बन जाता है। और इसी संदर्भ में मीडिया संस्थानों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। द इकोनॉमिस्ट जैसे विश्व स्तरीय पत्रिकाओं के संपादक भी इन बैठकों में मौजूद होते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर पत्रकार वहां हैं तो फिर बैठकों की खबर बाहर क्यों नहीं आती? क्या वे वहां रिपोर्टिंग करने नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। मीडिया के ये बड़े नाम वहां ब्रेकिंग न्यूज तलाशने नहीं जाते हैं। बिल्डरबर्ग का एक बहुत ही सख्त नियम है, गोपनीयता का नियम, जिसे चाथम हाउस रूल कहते हैं। इस नियम के तहत क्या होता है? इसके तहत कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर यह नहीं बता सकता कि किसने क्या कहा। यह नियम प्रतिभागियों को खुलकर बोलने की आजादी देता है। लेकिन इसका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी तो होता है। हाँ, जब पत्रकार इन दिग्गजों के साथ बंद कमरे में बैठते हैं तो वे रिपोर्टर से हटकर उस एलीट समूह का हिस्सा बन जाते हैं। वे अनजाने में उस एलीट सहमति को आत्मसात कर लेते हैं और जब वो वापस लौटकर अपने संपादकीय लिखते हैं तो वे दुनिया को उसी खास चश्मे से विश्लेषित करते हैं। इस पूरी चर्चा से जो निष्कर्ष उभरकर सामने आता है, जो 7वें अध्याय और अंतिम हिस्से का सार है, वो ये है कि इन सम्मेलनों को लेकर जो तमाम तरह की विश्वव्यापी साजिश या ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की कहानियां फैलाई जाती हैं, वे सच नहीं है। राजनीति की एकदम निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हुए ये समझना होगा कि ये दुनिया पर राज करने का कोई गुप्त प्लान नहीं है। वहाँ कोई घोषणा पत्र साइन नहीं होता, कोई मास्टर प्लान नहीं बनता। तो फिर असल में होता क्या है? होता सिर्फ ये है कि दुनिया भर के शक्तिशाली लोग कुछ दिन साथ रहते हैं और वहां से एक साझा कॉमन सेंस लेकर लौटते हैं। और यही साझा कॉमन सेंस सबसे ज्यादा असरदार होता है।
जब ये लोग अपने अपने देशों में वापस जाते हैं, संसदों में नीतियां बनाते हैं या मीडिया चैनल्स पर दिशा तय करते हैं, तो वे अनजाने में उसी सोच को लागू कर रहे होते हैं। वे सब एक ही दिशा में सोचने लगते हैं क्योंकि वे एक ही तरह की बहसों से प्रभावित होकर आए हैं। ये कोई साजिश नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान है जो वैश्विक नीतियों का रूप ले लेता है। इतनी गहराई से इस विषय को समझने के बाद आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु है जो हर किसी को सोचना चाहिए। जी। यदि दुनिया की दिशा तय करने वाला ये कॉमन सेंस सिर्फ कुछ 100 लोगों के एक खास क्लब में आकार लेता है, ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी सदस्यता बचाने और एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए अनजाने में अपनी सोच को एक सा बना लेते हैं, तो जरा सोचिए। हाँ, जरा सोचिए कि दुनिया की कितनी बेहतरीन, अलग और क्रांतिकारी समाधानों को हम सिर्फ इसलिए खो रहे हैं क्योंकि वो इस एलीट ढांचे में फिट नहीं बैठते। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर देता है। शायद दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं के सबसे सटीक जवाब उन लोगों के पास हों जिन्हें कभी उस एलीट कमरे में प्रवेश ही नहीं मिलता। बिल्कुल। इसी गहरे और चुनौती भरे विचार के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि इस नई जानकारी ने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हृदय से आभार। अपना और अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखें। Imaginons la scène. L'année est 1975. Margaret Thatcher, qui n'est pas encore la figure historique monolithique que l'on connaît, la fameuse Dame de Fer, assiste à sa toute première conférence Bilderberg. L'atmosphère est feutrée. Le niveau d'intellect et de pouvoir dans la pièce est vertigineux, on s'en doute. Absolument, le public est composé des esprits les plus influents de la planète, des chefs d'État aux manias de l'industrie, et pendant 2 jours entiers, elle reste assise là, dans un silence absolu. Elle observe. Voilà, elle observe avec une attention perçante, elle écoute chaque intervention, mais elle ne prononce pas une seule syllabe. Et dans ces cercles extrêmement fermés où l'on attend des participants qu'ils contribuent activement à la réflexion globale, ce mutisme prolongé ne passe pas inaperçu. La tension monte légèrement, j'imagine. C'est ça, des murmures commencent à parcourir l'Assemblée. Finalement, un sénateur américain, sentant que le protocole non écrit est bousculé, glisse discrètement à l'un des organisateurs qu'il serait peut-être temps de lui faire la remarque. Une petite mise au point. Une petite réprimande polie, tout en euphémisme diplomatique, qui lui est donc adressée lors du dîner. Le message implicite est d'une clarté redoutable. Dans ce sanctuaire du pouvoir, les nouveaux venus doivent mériter leur place. Ils doivent, pour reprendre l'expression anglo-saxonne, chanter pour leur repas. Et connaissant le personnage, la réaction a dû être immédiate. Foudroyante. Le lendemain, Margaret Thatcher se lève. Sans note, elle prononce un discours improvisé de 3 minutes qui subjugue littéralement l'assistance par sa fulgurance et sa clarté stratégique. Des figures comme David Rockefeller et Henry Kissinger en restent totalement fascinés. C'est véritablement le point de départ de son ascension sur la scène internationale. C'est une anecdote puissante, parce que, au-delà de la petite histoire, ça illustre à la perfection les rites de passage, les dynamiques profondément humaines et les règles invisibles qui régissent les cercles de l'élite mondiale. Et c'est précisément cette dimension humaine qui constitue le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Cette discussion s'appuie sur une monographie remarquable intitulée Bilderberg People. Elle est rédigée conjointement par Ian Richardson, Andrew Kakabadze et Nada Kakabadze. Pour quiconque tente de comprendre comment le pouvoir se structure réellement à l'échelle planétaire, c'est un document incontournable. Et ce qui donne un poids immense à cet ouvrage, ce sont les parcours de ses auteurs. Si l'on prend Ian Richardson, par exemple, il opère comme chercheur à la Stockholm University Business School, tout en étant chercheur invité à la Cranfield University School of Management. Son expertise est très large, n'est-ce pas, Sam ? Très large, oui. Elle couvre la gouvernance mondiale et les élites politiques. Mais ce qui rend son regard si pertinent, c'est qu'il n'est pas qu'un théoricien. C'est un ancien chef d'entreprise dans le secteur de l'information numérique en Europe. Il a une compréhension intime de l'innovation, de la régulation d'Internet, et il continue de conseiller des organisations dans ce domaine. Cette hybridation entre l'académique et le pragmatisme se retrouve aussi chez les autres co-auteurs. Tout à fait. Andrew Kakabadze est professeur de développement du management international à Cranfield.
C'est une autorité mondiale incontestée sur les questions de leadership et de gouvernance. Il a consulté dans toutes les régions du monde, de Copenhague à l'Australie, et c'est un auteur de best-sellers primés comme The Politics of Management et The Wealth Creators. Et pour compléter ce trio, il y a Nada Kakabadze. Exactement. Elle est professeure en management et recherche commerciale à l'université de Northampton. Son apport académique est colossal, avec la coécriture de 17 livres et plus de 140 articles universitaires. Ses recherches se concentrent sur le leadership, l'éthique, la responsabilité sociale des entreprises et l'impact des technologies sur la société. C'est donc un regard à la fois sociologique, économique et éthique qui est posé sur ce sujet. Avant d'entrer dans le vif de cette autopsie, prenons un court instant en ce jeudi 26 février 2026 pour faire une annonce importante concernant notre propre écosystème de réflexion. Une évolution nécessaire. Oui, très nécessaire. À partir du mois de mars 2026, la programmation de nos sessions adoptera un rythme hebdomadaire resserré. Nous diffuserons exclusivement chaque dimanche et chaque lundi. Le dimanche sera consacré à l'analyse d'un livre classique ou d'un article fondamental dans l'esprit de notre démarche d'aujourd'hui. Et le lundi, nous concentrerons notre attention sur des publications récentes issues de revues à comité de lecture de tout premier plan. Exactement. La raison de cette réorganisation, il faut en parler avec douceur mais franchise, est profondément ancrée dans une réalité climatique qu'il n'est plus possible d'ignorer. Les productions assistées par l'intelligence artificielle laissent une empreinte lourde sur la nature. Les centres de données qui tournent en arrière-plan exigent des quantités d'eau considérables pour leur refroidissement. En faisant ce choix délibéré de limiter nos sorties, nous soutenons activement les initiatives contre le changement climatique tout en préservant la richesse et la qualité de l'analyse. C'est notre façon de redonner à la nature. Un immense merci est donc adressé à nos abonnés fidèles pour leur soutien indéfectible dans cette démarche. Et j'insiste sur un point. Que notre audience soit abonnée ou non, il est vivement recommandé de prendre le temps de lire cette monographie brillamment rédigée. Le lien est dans les notes de l'émission. Notre mission aujourd'hui est de décortiquer ce texte académique chapitre par chapitre. Comme un véritable guide méthodologique. Exactement. Pour quiconque souhaite entamer son propre voyage dans la recherche, nous voulons montrer comment les auteurs équilibrent une rigueur scientifique absolue avec des anecdotes narratives captivantes. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le premier chapitre s'attaque au transnationalisme et à l'élite politique transnationale. Et ce qui frappe d'emblée, c'est que le livre écarte d'un revers de main toutes les théories du complot. Pas d'Illuminati, pas de contrôle mondial machiavélique. Rien de tout ça. La recherche se concentre plutôt sur la manière dont une gouvernance transnationale se forme de manière informelle, particulièrement autour de l'axe atlantique. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont les auteurs structurent leur argumentaire académique. Ils posent les bases en montrant que la diplomatie officielle souffre d'une véritable paralysie. Les diplomates sont tenus par des mandats électoraux rigides. Ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Voilà. Et face à cette paralysie, des forums privés comme Bilderberg ou le Forum économique mondial offrent un espace de diplomatie parallèle indispensable, bien qu'invisible du grand public. Ce qui nous amène naturellement au chapitre 2 qui aborde la légitimité dans la politique mondiale. Parce que l'ouvrage pose une question épineuse. De quel droit ces personnes dirigent-elles ces discussions qui impactent le monde entier ? C'est le cœur du problème. Et l'approche théorique des auteurs concernant la légitimité est brillante. Il démontre que la légitimité n'est pas forcément une réalité objective, comme le serait une élection démocratique. C'est un concept beaucoup plus fluide. Comment l'élite justifie-t-elle cette présence alors ? Parce que les auteurs appellent une légitimité rhétorique, basée sur le pragmatisme. Le discours implicite est le suivant. Le monde est devenu si complexe, les menaces sont si globales, qu'une coopération volontaire entre les acteurs les plus compétents est la seule solution logique. C'est très habile. En présentant cette gouvernance informelle comme une nécessité absolue pour éteindre les incendies mondiaux, on détourne doucement l'attention de leur manque de mandat officiel. C'est exactement la mécanique décrite dans le texte. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le chapitre 3 explore la collaboration et le partenariat. Le livre met en lumière l'interdépendance croissante entre les politiciens et les chefs d'entreprise. Pour ces réseaux, cette fusion des élites publiques et privées est perçue comme totalement naturelle. Mais ce que le texte académique révèle, c'est un biais systémique dans la sélection des membres. Une sélection par affinité culturelle ? Oui, les personnalités dogmatiques ou les syndicalistes très ancrés dans leurs idéologies locales sont souvent exclus.
pas par malice, mais parce qu'ils sont perçus comme trop attachés à leurs électeurs. Le réseau privilégie ceux qui acceptent ce que le livre nomme une culture de la zone grise. La capacité à transcender ses intérêts immédiats pour discuter de géopolitique globale de manière dépassionnée. Absolument. Il faut laisser son idéologie au vestiaire. D'horizons si différents. Il n'y a pas de vote à main levée, il n'y a pas de résolution écrite à la fin du week-end. Si on relie cela à une perspective plus large, on comprend mieux la méthodologie des auteurs. Le consensus ne surgit pas par un coup de baguette magique. C'est un processus subtil de familiarisation intellectuelle. Une forme d'immersion. C'est ça. Les membres ne reçoivent pas d'ordre ou de directive. Mais leur perception de la réalité, ce qu'ils vont considérer comme le bon sens économique ou politique, est doucement sculpté par les débats de très haut niveau auxquels ils participent. Une sorte de pollinisation des idées. Très belle image. Et lorsqu'ils retournent dans leurs pays respectifs, ce cadre de pensée commun influence tout naturellement les politiques nationaux ou les stratégies de leurs entreprises. Et pour que cette magie opère, il faut que les participants aient fondamentalement envie d'être là. Ce qui nous amène au chapitre 5 sur l'attrait séduisant de l'appartenance à l'élite. J'adore l'anecdote savoureuse du livre concernant Conrad Black, le fameux magnat de la presse. Lord Black of Cross Harbor. Lui-même. Bien qu'il ait tout perdu par la suite, le livre décrit son obsession pour Bilderberg. Il avait ce besoin maladif d'impressionner ceux qui l'impressionnaient. Ce comportement de parvenu montre à quel point cette appartenance est un aphrodisiaque psychologique, même pour des milliardaires. Et ce chapitre est crucial pour un jeune chercheur car il humanise totalement le sujet d'étude. Souvent, la littérature conspire, disons la littérature sensationnaliste, dépeint l'élite comme une machine froide. Des calculateurs sans émotion. Voilà. Or, les auteurs montrent que c'est un groupe social régi par la vanité, le besoin d'appartenance et terrorisé par l'ostracisme. Il y a des règles d'étiquette strictes. Ne pas être ennuyeux, savoir penser globalement. Comprendre ces fragilités psychologiques est essentiel pour analyser comment l'élite fonctionne. Le chapitre 6 aborde ensuite la question des réseaux d'élite et des médias. On sait que des éditeurs de publications majeures comme The Economist sont présents, et pourtant le secret reste absolu. Le livre traite cette question du secret avec une grande rigueur. La politique de confidentialité totale est encadrée par la règle de Chatham House. On peut utiliser l'information, mais on ne révèle pas qui a dit quoi. Exactement. Et l'analyse académique ne décrit pas cela comme une dissimulation coupable. C'est présenté comme le seul moyen d'obtenir une véritable franchise. Sans l'œil des caméras, les leaders cessent de jouer leur rôle de représentation. Ils peuvent enfin explorer des idées politiquement risquées sans craindre le gros titre du lendemain. C'est un rappel méthodologique fort pour les apprentis chercheurs. Il faut toujours comprendre le contexte et les règles internes d'un écosystème avant de le juger de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Le chapitre 7 se penche sur les conséquences du consensus de l'élite. Et l'ouvrage fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle en admettant que les résultats exacts de ces rencontres sont impossibles à quantifier. On ne peut pas tracer une ligne directe entre un dîner et une loi à voter 5 ans plus tard. Mais l'influence est bien réelle. Un participant utilise une métaphore magnifique citée dans le livre. Il dit que l'influence se fait par un petit éclat par-ci, un petit éclat par-là. Comme on sculpterait un bloc de pierre au fil du temps. C'est la quintessence d'une évolution incrémentale. Ce chapitre final montre qu'il n'y a pas de grand plan diabolique. Il y a une force constante, diffuse, qui pousse doucement, mais sûrement, l'agenda internationaliste libéral. C'est ce qui fait la qualité de la conclusion d'un bon travail académique. Elle est nuancée, complexe, et elle fuit les explications simplistes. Cela soulève une question importante, une réflexion qui mérite d'être méditée par ceux qui nous écoutent. Je vous écoute. Si ces réseaux sélectionnent si méticuleusement des individus qui partagent déjà une vision fondamentale similaire, et si ces espaces servent principalement à renforcer ce consensus pragmatique et modéré, oui. Est-il seulement possible que des solutions véritablement radicales et perturbatrices, qui sont peut-être nécessaires pour affronter nos crises mondiales sans précédent, puissent un jour émerger de ces cercles d'élite? Ou bien ce mécanisme de consensus est-il précisément conçu pour maintenir le statu quo à tout prix? C'est une interrogation vertigineuse, une question qui résonne avec une force toute particulière à notre époque, quand on y réfléchit bien. La complexité des mécanismes de pouvoir, telle qu'elle est révélée par les chercheurs Richardson, Kakabadze et Kakabadze, offre des clés de lecture inestimables. L'invitation à se plonger directement dans les pages de cette monographie reste la meilleure voie pour poursuivre ce cheminement intellectuel.
Sur ces considérations apaisées, un sentiment de profonde gratitude s'exprime envers notre audience, pour cette présence silencieuse et toujours si attentive. Le rendez-vous est donc pris paisiblement pour ce dimanche, afin de poursuivre ensemble notre prochaine exploration littéraire. Que la réflexion continue de porter ses fruits.